Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, आमे पूर्व वीडियो देखिथिले तुमर डेली न्यूज़ पेपर आसीथिबा मैट्रिक गाइड जार सब्जेक्ट आमे देखिथिले पूर्व क्लास रे इतिहास और राजनीति विज्ञान रो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 25 मार्क सब्जेक्ट देखिथिले और ऑब्जेक्ट देखिले 25 मार्क जहा कि हम 50 मार्क पूरा आलोचना करि दिथिले ता सहित संग माने एबे देखिबा तुमर भूगोल अर्थनीति जहाँकि ऑब्जेक्ट 25 मार्क देखा ता सहित सब्जेक्ट 25 मार्क देखा। फ्रेंड्स आपण मानकर परीक्षा पाखे आसुची से आपण मैंने टिके हार्डली परिश्रम करंतु एवं ए प्रैक्टिस सेट गुड़िक टिके प्रैक्टिस करंतु कारण प्रैक्टिस करने द्वारा आपण मैंने जानीपारे कौ प्रकार प्रश्न आसुची तापर आपण मानक एक्सपीरियंसटा मते बढ़ी जिवो जितेबाला परीक्षा को जीवे यहीगुड़िक बारंबार प्रैक्टिस यदि करेंगे ताहले परीक्षा रे देखु देखु आपण मानकर प्रश्न गुड़िक देखु देखु उत्तर मन पड़ जिवो। तो एमितिका वीडियो गुड़िक प्रतिदिन नहीं आसुची आपण माने आम चैनल सहित जड़ित थांतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु एक नंबर प्रश्न को जीवा। फ्रेंड्स जितेबाला आपण मान मु जेतेबाला क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिवे आपण मान मध्य खाता और पेन धरी बसंतु जितेबाला मु प्रश्न को पढ़ी से आपण मैंने प्रश्न को पढ़ा सहित यार ऑप्शन गुड़ी देखी यार उत्तर गुड़ी को निज निज खातार देखंतु जहाँकि तुम मैंने जानीपर जे तुम मान मार्क केते रहिला। तो चलतु डेरी नगर वीडियो स्टार्ट करवा। एक नंबर प्रश्न देखा। एक नंबर प्रश्न है दाक्षिणात्यर ज्वालामुखी निर्गत लाभासृष्ट मालभूमिर बासाल्ट शिलारू क्यों मूर्तिका सृष्टि होता है। यार ऑप्शन गुड़िक है ए पट्टमूर्तिका, बी कृष्ण मूर्तिका, सी लैटेराइट मूर्तिका, डी लोहित मूर्तिका। सांग मैंने यार सठिक उत्तर यदि आपण मैंने जानी निश्चित रूपे एक नंबर ऑप्शन ए बी सी डी मध्य गोटे लिखि दिंतु। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण मूर्तिका। दाक्षिणात्यर ज्वालामुखी निर्गत लाभारू कृष्ण मूर्तिका सृष्टि होता है। 2 नंबर देखा। अपेक्षाकृत शुष्क अंचल देखा पट्टमूर्तिका को कौन कह जाए। अपेक्षाकृत शुष्क अंचल देखा पट्टमूर्तिका को कौन कह जाए। रे बोली कह जाए। कौन रे। केउटी गांगेय समतल भूमि रे नूतन पट्टमूर्तिका कोडा ना गांगेय समतल भूमि रे देखा नूतन पट्टमूर्तिका को खदर बोली कह जाए एवं पुरातन पट्टमूर्तिका को कौन कह जाए भांगर बोली कह जाए। तो ये प्रश्न पचार गांगेय समतल अंचल देखा नूतन पट्टमूर्तिका को खदर बोली कह जाए। मूर्तिकार निम्नोक्त केउ विशेषत्व अन्य तीन ठारू भिन्न। रंग, छिद्रता, लवणता, संरचना। तो ही तीनोटी कोड़ा भिन्न होता है ना लवणता भिन्न होता है। 5 नंबर विभिन्न अंचल भू प्रकृति जलवायु और प्राकृतिक उद्भिद भित्ति भारतीय कृषि गवेषणा परिषद भारतर मृत्तिका को केते भाग में विभक्त करिछि। भारतर मृत्तिका को 9 भाग में विभक्त करिछि। तापर 6 नंबर देखिबा। निम्नोक्त केउ मूर्तिकाटी अन्य 3टी मूर्तिकार मिश्रण हेतु सृष्टि होती। कोडा ना दोरसा, बालिया, पटु, मटाल। यार ऑप्शन होची ए राइट आंसर दोरसा। राजस्थान रो पोखरान और जैसलमेर अंचल मरुस्थली मूर्तिका को कौन कह जाए। कौन कह जाए लिथोजलिक बोली कह जाए। उपकूलवर्ती नदी गुड़िकर त्रिकोणभूमि अंचल में क्यों मूर्तिका देखा जाए। क्यों मूर्तिका देखा जाए। ऑप्शन पट्टमूर्तिका देखा जाए। क्यों अरण्य वार्षिक 250 सेमी रु अधिक वृष्टिपात होता अंचल देखा जाए। अरण्य ना क्रांतीय आर्द्र चिरहत अरण्य 250 सेमी रु अधिक वृष्टिपात होता अंचल देखा जाए। क्यों अरण्य को दक्षिण भारत में स्थायी भाव में सोलास कह जाए। यार राइट आंसर होची नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य।
पश्चिम हिमालय देखा जाउतुबा केउं उद्भिदर सुगंध पुष्परू अतर प्रस्तुत पई करा जाई विदेश को रप्तानी करा जाए कोटा ब्रह्मकमल। केउं गछर रसरे चमड़ा कस जाए राइट आंसर हम ऑप्शन सी आकाशिया। निम्नोक्त केउं जातीय उद्भिद 50 सेमी रु कम वृष्टिपात होउतुबा अंचल देखा जाए ना काकटस। केउं अरण्य को मुक्त अरण्य बोली कहा जाए को अरण्य ना अवर्गीकृत अरण्य को मुक्त अरण्य बोली कहा जाए। 15 नंबर केउं अरण्य रु काष्ठ संग्रह तथा पशुचारण पई साधारण जनता को अनुमति मिल न थाए राइट आंसर संरक्षित अरण्य। निम्नलिखित केउं अरण्यटी राज्य सरकार नियंत्रण थाए को अरण्यटा ऑप्शन ए कही बेसरकारी अरण्य, ऑप्शन बी गोष्ठी अरण्य, ऑप्शन सी राज्य अरण्य, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। या राइट आंसर होची राज्य अरण्यटा राज्य सरकार नियंत्रण रही थाए। केउं अरण्य को मौसुमी अरण्य कहा जाए क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य को मौसुमी अरण्य बोली कहा जाए। भारतर संविधान अनुसार अरण्य को केते भागर विभक्त कराइछि ता 3 भागर विभक्त कराइछि ऑप्शन बी राइट आंसर। आम देश में केतोटी द्रव्य को नहीं पाइकारी दर सूचक निर्णय करा जाय थाए केतोटी 460टी। दर वृद्धि साधारणतः केते प्रकार पद्धति निरूपण होता है दर वृद्धि साधारणतः 2 प्रकार पद्धति निरूपण होता है। अधिक मात्रा रे दर वृद्धि केउ मानक पई अधिक लाभ पाइबार सुजोग को सृष्टि करे केउ मानकु ना ऑप्शन बी हबो व्यवसाय मानकु लाभ पाइबार सृष्टि करे। तापर देखिबा 22 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक नित्य व्यवहार्य पदार्थ अटे कोटा पेट्रोल डीजेल तेल साबुन नित्य व्यवहार्य कोटा ना तेलटा आम नित्य व्यवहार करि परिबा साबुन नहीं डीजेल पेट्रोल किसी भी हेनी साबुन हम ए तेल हम। जातीय संचय सर्टिफिकेट केते वर्ष पई केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित एक अनुबंधन पत्र अटे केते वर्ष 6 वर्ष। जातीय संचय सर्टिफिकेट केउठारु क्रय करा जाय थाए ऑप्शन ए डाकघरटू क्रय करा जाय थाए। जेते बेले अर्थव्यवस्था रे समूह चाहिदा मोट जोगाण ठारू अधिक होता है ताहाकू कौन कह जाए ताहाकू कह जाए चाहिदा आकर्षण मुद्रास्फीति बोली कह जाए कौन चाहिदा आकर्षण मुद्रास्फीति। फ्रेंड्स एबे आमे देखिले भूगोल और अर्थनीतिर प्राय 25 टी एमसीक्यू आपण मानकर ए 25 टी एमसीक्यू मध्यरु केते रहिला निश्चित रूपे कमेंट माध्यम जणाइबे। ता सहित आम सब्जेक्ट मध्य आलोचना करवा चलतु सब्जेक्ट गुड़िक कौन कौन कही। सब्जेक्ट कही भारत में वार्षिक हाराहारी 250 रु अधिक वृष्टिपात होउतबा अंचल रे देखा जाउतबा अरण्य संपर्क में उल्लेख कर। यार उत्तर है भारत में वार्षिक हाराहारी 250 रु अधिक वृष्टिपात होउतबा अंचल रे क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य देखा जाए। एठारे वार्षिक हाराहारी तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस रु 25 डिग्री सेल्सियस मध्य एवं आर्द्रता प्राय 77% रु अधिक रही थाए। एही प्रकार अरण्य अत्यंत घंच वृक्ष गुड़िक अति उच्च होता है। उच्च और घंच वृक्षर पाददेश बाउंश और बेत गछ मध्य घंच भाव में बढ़ी थाए। भीषण वर्षा घंच जंगल और परिवहन पथर सुविधा जोगु एही अरण्यर मूल्यवान वृक्ष गुड़िक सदुपयोग हेबा कष्टकर होता है। एही अरण्य श्वेत सेदार चंदन रोजवुड शिशु गुज्जन बाउंश बेत आदि वृक्ष अधिक होता है बा अधिक देखा जाए। एही प्रकार अरण्य भारतर उत्तर पूर्व अंचल पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व और अंडमान निकोबर द्वीपपुंज में देखा जाए। देखा ख नंबर भारतर संविधान अनुसार भारतर विभक्तिकरण सेगुड़िक अरण्यर विभक्तिकरण करी सेगुड़िक आलोचना कर। भारतर संविधान अनुसार अरण्य को मुख्यतः 3 भाग विभक्त कराई। केते भाग अरण्य को विभक्त कराई ना 3 भाग विभक्त कराई। कौन कौन 3 भाग विभक्त कराई जो कौन कौन सेगुड़िक राज्य अरण्य
ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1 ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ, 3 ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ। ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରାୟ କେତେ ନା 93.8%। କେତେ ନା 93.8% ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ନଗରପାଳିକା, ମହାନଗରପାଳିକା, ପଞ୍ଚାୟତ, ସହର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରାୟ 4.9। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ବିଟ୍ ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ। ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1.3% ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ ନଥାଏ। ଏହା ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଆୟତନ କେତେ? ଏହାର ଆୟତନ ହେଉଛି 1.3%। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 3 ମାର୍କିଆ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଟ 3 ମାର୍କ। ଦେଖିବା କ ନମ୍ବର କହିଛି ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେକୌଣସି 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ନଦୀ ଓ କେନାଲ କୂଳରେ ଏବଂ କୃଷି ଅନୁପଯୋଗୀ ଭୂମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ନଦୀ ଓ କେନାଲ କୂଳରେ, ଯେଉଁ ଆମର ନଦୀ ଆଉ କେନାଲ ରହୁଛି, ଏଇ ନଦୀ କେନାଲକୁ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ନ ଛାଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଗଛ ବା କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିରେ ଯଦି କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ କ'ଣ ହେବ? ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତା ସହିତ ଆଉ କହୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 3 ବିଟ୍ କହିଛି ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ସକାଶେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା କହିଛି ତାର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ପରିଣାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଫଳରେ କୃଷି ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶୀର୍ଷ ବା ଜଳ ଶୀର୍ଷଟା ନିମ୍ନଭୂମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 4 ବିଟ୍ ପଟୁମାଟି ଓ ବାଲି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜମା ହୋଇ ଏ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଜନବସତି ରହୁଛି, ସେଇ ଜନବସତି ମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର କହିଛି ଅରଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯାହାର ମାର୍କ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଅରଣ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମର ଅରଣ୍ୟ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଅରଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ବା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ଥାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଆମର ପରିବେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଉଛି? କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ କହି 2 ନମ୍ବରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ପବନ ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ପଦ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ପବନର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି
ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିଥାଏ। ଜଳର ଶୀର୍ଷ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କହିଛି ଅରଣ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚାରଣଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାର କିମ୍ବାରେ କହିଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର 1 ବିଟ୍ କହିଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ 2 ପ୍ରକାର ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖଦର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଭାଙ୍ଗର। ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ ଖଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ବାଲୁକା ପଟୁ କର୍ଦ୍ଦମ ଅଂଶ ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ କଳା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ପୁରାତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଙ୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ ଖଦର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ ଭାଙ୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ନଦୀର ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ଠାରୁ ଦୂରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାଟି ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ରଙ୍ଗ କଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର, ଦରବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ? ଦରବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା ପାୟକାରୀ ଦର ସୂଚକ ଏବଂ ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ। ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ କ'ଣ ନା ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 460ଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ। ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଖାଉଟିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। କିମ୍ବା ତାର କିମ୍ବାରେ କହିଛି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିକଶନମୁଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନପାରିବା କାରଣରୁ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେବେଳେ ନା ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେହି ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ଆଶାନୁରୂପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଧରଣ ରହିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଇ ଦେଶ ଆଉ ଉନ୍ନତଶୀଳ ନ ହୋଇକରି ଅବନତି ମୁଖକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ? ତା ଉପରେ ଟିକେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା। କେମିତି ଲେଖିବେ ନା 1 ବିଟ୍ ଦେଇ ଲେଖିବେ ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଅନୁବନ୍ଧନ ପତ୍ର ଯାହାକି ଡାକଘର ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 2 ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଶତକଡ଼ା 8 ସୁଧ ହାରରେ ଅର୍ଥ ଜମା ନିବେଶକାରୀକୁ ଆଦାୟ ବା ମିଆଦ ସମୟ ସରିଗଲେ ମିଳିଥାଏ। ଅପରିପକ୍ୱ ଅନୁବନ୍ଧନ ପତ୍ର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ସୁଧ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କାହା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନା ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ ଏବଂ ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାକୁ ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ଏମିତି 2 ଭାଗ କରିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲେଖିବେ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖିବେ ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ 1 ବିଟ୍ ଦେଇକିରି ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ। ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ ଲେଖିବେ। ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ ଲେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ନା ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଖାଉଟିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକରେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ ଅଛି
सेपट लिखे एक बिट देकरी पाइकारी दर सूचक देश में उत्पादित समस्त द्रव्यगुड़िकर मूल्य संश्लिष्ट होता है। 2 बिट लिखे वर्तमान आम देश में प्राय 460 द्रव्यर मूल्य को पाइकारी दर सूचक रूपे व्यवहार कर देखिए ग नंबर कारण दर्शाओ भारतर पश्चिम उपकूल में जुआरिया अरण्य देखा जाए नहीं कहीं कारण देखा ना भारतर पश्चिम उपकूल अप्रशस्त गभीर और कम जुआर विशिष्ट हो पश्चिम उपकूल में जुआरिया अरण्य देखा जाए न थाए। पुणी कही लास्ट नंबर पार्थक्य दर्शाओ संरक्षित अरण्य एवं सुरक्षित अरण्य कौन आम देखा संरक्षित अरण्य हूँ सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान रही संरक्षित अरण्यरू काष्ठ संग्रह तथा पशुचारण पर साधारण जनता को अनुमति न मिली था मिल न थाए। यार 2 बिट ए प्रकार अरण्यर आयतन समुदाय अरण्यर आयतनर प्राय 53% होता है। जेतिकी आमर अरण्य अच्छी से अरण्यरू 53% हूँ कि अरण्य ना संरक्षित अरण्य। 2 नंबर देखा सुरक्षित अरण्य कौन सुरक्षित अरण्य हूँ सरकार तत्वावधान रही सुरक्षित अरण्यरू काष्ठ संग्रह तथा पशुचारण पर जनता को अनुमति मिलता है। सांगमान देखंतु ये संरक्षित अरण्य काष्ठ संग्रह एवं पशुचारण पर कौन अनुमति मिल न थाए किंतु सुरक्षित अरण्य काष्ठ संग्रह तथा पशुचारण पर अनुमति मिलता है। ए प्रकार अरण्य समुदाय अरण्यर आयतन केते शतांश 29%। संरक्षित अरण्य केते शतांश ना 53%। अब सुरक्षित अरण्य केते 29%। फ्रेंड्स एथिला आमर भूगोल अर्थनीतिर प्रश्न उत्तर। जदि वीडियोटी भल लगी थाए ताहले आपण माने वीडियोटी को लाइक कर दियंतु एवं एमितिका समस्त प्रश्न उत्तर पाइबा पई किंबा परीक्षा विषय रे कोनोसी तथ्य पाइबा पई आम चैनल सहित जड़ित हो रुहंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतु। रहउची परवर्ती वीडियो देखा हबो।